this Okay, probably we can start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, guys, for joining this class. We decide, me and Kaifan decide to hold this class online because it's easier for you to share screen here instead of combining the files into the one laptop, and usually there will be hiccups during the swap between groups, yeah. And also I'm not really feeling well today, so I think this is a good compromise, yeah, to have online class. So today we will have presentation for the assignment that we have given you some weeks ago. Correct me if I'm wrong. We will have five presentation, right? Five groups, right? Okay, so should we go uh in random or in sequence? Gimana enak ya? Mulai urut dari kelompok 1 ke 5, 5 ke 1, atau Kak Evan yang randomly pilih? Seperti biasa saya mengorbankan Kak Evan untuk memilih ya. Gimana? Ada usulan nggak? Um, Gimana, Van? Group 3. Gimana? Suaramu kok nggak jelas? Kelompok 3, Group 3. Group Udah 3, siap okay, kata. first. Group 3, it's chosen by ini ya, beloved Kak Evan ya, jadi jangan protes. Jadi group 3 yang pertama, the first is group 3, and then Kak Evan, langsung aja langsung di sequence Kak Evan. 3, terus berapa? 3, 2, 4, 5, 1. Okay, so that's the sequence ya, 3, 2, 4, 5, 1, okay? Yeah. Okay, thank you so much Kak Evan, and then we will have apa ya istilahnya, discussion yang akan menjadi panel gitu ya. That whenever the first group present, then the next group will have to kind of discuss and probably give question, give response, ya. So jadi tadi 3, 3, fun. 3, 2, 4, 5, 1. So if group 3 have presentation, group 2 have to analyze, give either appreciation or critic, whatever, and probably ask question, or probably you can apa ya, criticize if you think that there's lacking of in some this aspect of discussion probably, and be critical, yeah, be as critical as possible, because I will give mark to on the response that you give to the apa the group that you challenge gitu ya. So one group presenting and another group challenge, and then after that I will open the discussion for any other groups that want to ask question or discuss. And of course, Kak Evan, tolong nanti dicatat ya. Kak Evan will make a note on what group, and that will be another point, additional point for that group who is asking question. Yeah, from previous apa classes of mine, yeah, this point of discussion really help increase the points and also the mark in the class ya. Jadi this will add significant point to you if you actively involve in the discussion. Okay, all good? Understood ya? Kak Ivan already write the sequence on the chat, so be prepared after discussion, please. The next group will can share screen right away so that we can save time on the pergantiannya. Okay, any question about that? No?
So each group will be given 10 minutes sharp. I will cut the presentation on the 10th minute ya. Setelah selesai, and you cannot continue, then probably we can continue the discussion. If we don't have question, then probably we can start. Please, siapa? Kelompok 3? Berarti kelompok 2 siap-siap ya. Siap-siap untuk menjadi discussion dan juga siap-siap dengan presentasinya. Okay, I can see your screen already. I think, well, let me pasang alarm dulu. 10 minutes from now, starting. Please, silahkan. Ini siapa yang ngomong? Ini udah starting loh. Okay. Ada suaranya? Okay, please. Good afternoon, Bororo and friends. We are from Group well delivering our analysis about Vitruvian triad of the building Tech Biru and CAD. Here, next. Here are our team members. Next. All right. Vitruvian triad was given by ancient Roman architect Marcus Vitruvius, composed by 3 elements: firmitas, utilitas, and venustas. Next. Firmitas means strong infrastructure that can stand firmly through years and can resist climate change and natural disaster. Next. Utilitas means functional, useful, and beneficial for the users. Next. Last, venustas means a building that should be attractive and appealing for the people using it. Next. All right, in contemporary practice, utilitas is often the primary driver because clients see, but still clients usually has the final decision of each aspect because they hold the budget. Next. Here are some Vitruvian triad in history. Next. Additional aspect that we proposed is eco-friendly aspect. Why? Because buildings are responsible for 39% of global energy-related carbon emissions. And as the world population moves toward 10 billion and the total number of buildings is expected to double by 2050, emissions will continue to increase. And cement production alone accounts for about 7% of global carbon dioxide emissions. Next. Here are some impacts caused by non-eco-friendly buildings. The first one is 35% of carbon dioxide emissions, more than 50% of energy consumption, and more than 30% of material used and waste generation. And here are some strategies to decarbonize. Okay, next we're going to talk about CAD building. Next. First, we're going to talk about the first aspect, which is firmitas. So the building here uses a hybrid structural system combining reinforced concrete and steel. Concrete columns and beams provide stability and rigidity, while steel beams are used in several areas to improve structural efficiency and allow for more flexible spans. Steel is especially visible in the elevator area, where you can see that the structure is fully made of steel. In terms of material properties, reinforced concrete has high compressive strength and durability, making it suitable for heavy loads and Bandung's humid, high rainfall climate. Steel, on the other hand, provides high tensile strength and flexibility, allowing for longer spans and more adaptable spaces. This combination supports both durability and flexibility required for a university building. Next.
As you can see, overall the structure appears stable with no major structural failure. Most cracks are superficial and only affect the paint layer. Although some deeper cracks may indicate minor structural movement and therefore should be monitored. There are also signs of material deterioration, such as cracked wooden panels, chipped stairs, and there's also rust on steel supports and some peeling paint. However, this does not pose immediate structural risk. Next. Okay, so next I will be explaining a little bit about the second aspect of the Vitruvian triad, which is utilitas. So the first thing that I want to explain is primary usage. So the CHADE building is mainly used for lectures and studio activities for FSRD students, and it provides the space and facilities they need to work on their projects for circulation and spatial organization. So the building is relatively simple and it's not that big, but to give a brief context, I actually asked one of my friends from FSRD, and she said that what helped her to adapt to the building itself is a lack of like clear signage, so that basically she has to figure her way to her classes in CAD building. And the rooms are a little cramped as artworks from previous years and from seniors are piled up in the room itself, and the ground floor was previously used as a small art marketplace, not just as a circulation space. But currently, all the marketing, or like where the students sell their artworks is no longer allowed from the ITB itself. Next. Okay, so next, for the environmental performance, some rooms, only some are equipped with AC. This is concerning to the chemicals that are used by art students in doing their projects. And another concern is that most of the area are relatively dark, and it depends largely on natural lighting and from the big void on the middle area of the building. And then for user comfort and accessibility, it is actually accessible for people who use wheelchair, as there is a lift. To make it short. Okay, so the third aspect is venustas. The vertical elements are large column made of stones, and the second floor are concrete column that are rectangular. And the roof. So for the next one, for venustas, there's shape, scale, and material. So basically, from our findings, we found a golden ratio in how the building is structured, formed with large and round columns, and it's made of stone. The roof also is a point of like for the beauty of the building itself. Okay, next is the symmetry, contrast, and color. For the shadow Next building is is balanced, symmetrical, and Symmetry, golden ratio. contrast. For the color contrast is white, which is concrete, and dark from stone column. For the mass contrast, there is heavy ground floor, and light is the upper floor. For the material contrast, that is natural stone and also smooth wall. Using the monochrome colors, white, gray, and also dark. Next slide.
So to summarize, so we found there's like some problems that leads to the limitations, which will be explained later, but it's mostly because how the stairs are poorly lit, like the lightings, and also how the rooms are cramped, and there's the ventilation is not enough for the rooms feel. Basically, for limitations, in conclusion, is that from all those problems, it results in that it's hard to solve it because AC is like one of the easiest solution for the humid and the hot and the cramped spaces, but um but but it's hard because the chemicals are dangerous and it could cause casualties. And for the Time is opportunities up. for improvement, Time is the up. first part is that some parts of the building can experience rainwater, Benedicta, and repairs are needed to prevent further leakage, as I have already mentioned from the week before. Benedicta. And also to Hello. solve the Hello. problem with Time is up, Benedicta. I'm so sorry. It's already 10 minutes. Yeah. Probably her connection is not that good so that he cannot continue, yeah. So For the second building is Laptek Biru or hello, Lapbir. hello, Next. guys. Am I For the audi Firmitas, the structure is my appears. voice? There are pilates area. Halo, Oh, halo. Halo, Halo, halo. Suara saya kedengeran nggak ya? kedengeran guys. kedengaran di- Kedengeran ya? Kan saya tadi bilang time is up. Kedengeran ya? Oh, tadi kayaknya agak nge-lag di kitanya. Okay. Yeah, time is up. It's already 10 minutes. So I'm so sorry that I have to cut your presentation. Jadi kamu baru jelasin ini ya, satu gedung ya, dari CAD doang ya. Jadi ini adalah gedung keduanya adalah Optek Biru ya. Oke, it's okay. Jadi kita continue. We have to continue to the discussion ya. It is a reminder for you guys that you need to be punctual on the timing ya. As I mentioned, you can probably skip the presentation, but then you kind of submit the whole slides so that I can assess the whole part, but then you need to be selective in the presentation to fit in the 10-minute range. Okay, so now we will have the discussion dari kelompok berapa ini? Harusnya kelompok 2, silahkan. Langsung aja kelompok 2. Adakah yang mewakili? I do have a Harus question. ada ya. Silahkan, go on. Okay. Thank you for your presentation, guys. I really enjoyed the visuals and everything in it. And the more I knew about the CAD building itself. As for my question, you have mentioned that several signs of deterioration in the building, such as the rust and the cracks in certain parts. My question is, to what extent that these conditions affects the building firmness or the structural stability and everything, and how it might weaken how might the weakening part of the structural stability also influence the perception of its architectural beauty? I think that's my question. Oke, silahkan direspon. Okay, so thank you for your question. So I want to answer your question. So this, as you can see, this images does not really pose any immediate structural risks. However, it indicate reduced material durability, and as you can also see, it also affects the aesthetic part of the building because the building looks like an old building and looks very old, and it looks like it's deteriorating from
because as you can see, the stairs are chipped and there's also rust. And I also want to add that the chipped stairs, in our opinion, can also pose a dangerous risk for those who are using the stairs. Okay. Anything, any follow-up question dari kelompok 2? If not, then I will open the question to other groups if you want to ask question. I think that's enough for me. Thank you. Oke, thank you. Adakah yang lain? Sebutkan nama dan kelompoknya kalau ada yang nanya. Supaya kita bisa mencatat kelompoknya. Nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau gitu saya akan nanya ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya akan nanya. I have question. In the beginning of your presentation, you said that the client actually, or most of the time, become the final decision maker because they hold the budget. You mentioned that, right? Yeah. So in this case, for the crack and the apa ya, problem in the building that you show in the DCAD building, is it because the decision of the client kah? Or probably their decision to probably lower down the quality of the building or the finishing, or who actually have to be responsible in this, and in which part of the construction decision making part that actually this become appearance in this building, do you think? Silahkan direspon. Saya boleh jawab, Bu. Ya. Tapi boleh pakai bahasa Indonesia nggak, Bu? Boleh. Oke, pertama, perkenalkan sebelumnya saya Amanda. Untuk siapa yang bertanggung jawab, menurut saya pertama itu bisa dari kesalahan struktur itu sendiri dan dari konsultan perencana, di mana kayak mungkin terjadi kesalahan hitung dari beban itu atau spesifikasi material yang kurang sesuai. Terus juga dari yang kedua itu kesalahan mungkin dari pelaksanaannya. Dari kontraktornya mungkin ada campuran semen yang kurang sesuai dari yang direncanakan. Lalu untuk siapa sih yang pengambil keputusannya atau decision maker-nya? Yang pertama itu dari manajemen konstruksi menurut saya, karena itu mereka yang mengaudit retakan-retakan itu dari strukturnya, dan yang kedua itu tim ahli struktur, dan yang ketiga itu dari kliennya, karena menurut saya klien itu yang mengambil keputusan final apakah secara komersial tuh mau diperbaiki, dibongkar. Karena kalau diperbaiki atau dibongkar itu kan pasti perlu biaya yang lebih tinggi dan mungkin nggak semua klien itu punya biaya yang tinggi untuk rentang waktu tertentu. Begitu dari saya, Bu. Mungkin teman-teman ada yang mau tambahin? Saya izin menambahkan, boleh, Bu? Silahkan. Oke, jadi sebenarnya yang ngomongin teman saya itu benar, tapi kan balik lagi kita nggak bisa nentuin secara pasti itu salah siapa, karena kita nggak ada di sana pas bangunannya dibuat juga kan, Bu. Karena kalau misalnya soal cracking, terutama di bagian PNDI itu banyak faktor, misalnya kayak pengaplikasian catnya, atau kalau gitu kan salah yang buat bangunannya. Atau mungkin juga karena emang budgetnya rendah, jadi material yang digunakan itu kurang bagus, atau bisa juga kayak karena faktor lingkungan aja gitu loh, Bu. Jadi balik lagi kita nggak bisa tahu pasti itu karena salah siapa. Cukup, Bu. Oke, thank you so much. Sudah selesai ya berarti ya. Jadi kita akan membuka satu pertanyaan dari discussion dan juga satu pertanyaan tambahan buat grup. Jadi satu kelompok akan mendapatkan 2 pertanyaan. Dan kalau nggak ada berarti saya yang tanya seperti tadi ya. Oke, thank you so much. Kelompok 3 kita lanjutkan dengan kelompok 2 ya berarti ya. Oke, silahkan. So, are you ready? I will start my timer 10 minutes start from now. Silahkan. Ingat ya, kalian hanya punya 10 minutes. Go on. Okay, good evening, everyone. Today in this presentation, me and my group will be presenting about the reframing the future vision
triad in contemporary architecture practice. Next slide. Okay, so before we jump into the triad itself, I just want to explain a roundabout information regarding the Vitruvian triad. Architecture has long been guided by this Vitruvian triad, introduced by Vitruvius in the book the De Architectura, if I'm not mistaken. Yeah, and then in the triad proposed that architecture should achieve three essential qualities. Firstly, the firmitas, utilitas, and venustas, which refers to the structural integrity, functionality, and beauty. Now, let's jump into the first triad, which is the firmitas. Firmitas refers to the stability and durability of a building. Historically, this meant building has to be strong enough to stand and endure over time. But today, Firmitas goes beyond that structure strength. It includes resilience to climate change, material durability, and also long-term performance. A well-designed structure ensures safety while also allowing buildings to adapt to the changing needs of the environment. Next slide. Webnya ini ya. Yeah, the screen is gone. Hold on. Okay, next, we jump into the utilitas. Utilitas refers to, like I said before, functionality, meaning a building must be effectively serve its purpose. In contemporary architecture, utilitas includes more than spatial organization, but it also involves accessibility, comfort, flexibility, and the user's experience itself. Because when a building is made, um, the one who experience the space itself is the people who uses it, the users. Uh, Next slide. Lastly, we come up with the last triad, which is the Venustas. Venustas refers to the beauty and architectural expression of the building. Traditionally, beauty was associated with um, proportion and harmony. Today, Venustas is interpreted as more broadly. It includes spatial atmosphere, identity, and emotional experience that the user gains when they overcome or when they enter the space. Next slide. So the key takeaway is the Vitruvian triad remains a fundamental framework, but its meaning has expanded in from traditional architecture into today's progressively ongoing contemporary architecture. So, the goal is to become or to make a better performance for people and environment throughout the building itself. Although developed more than 2,000 years ago, the Vitruvian triad still guides architectural thinking today. However, its interpretation continues to evolve as architecture responds to technologies, environments, and also challenges that has come up within the users. Next slide. And my friend Baru, I think, will continue. So to expand the Vitruvian framework, we come up to one thing that is sustainability. Why sustainability? Because buildings contribute significantly to global energy use and carbon emissions. As city grows, architecture must reduce environmental impact, so sustainability ensures buildings serve users while minimizing their long-term ecological footprint. So without the sustainability, architecture risks worsening environmental problems. And after that one, we have user comfort. The three key points is that we come up to ergonomics and accessibilities, environmental control, and psychological well-being. The ergonomics being adjustable seating, inclusive ramps, and intuitive navigation, and the environmental control including natural ventilation, lighting,
and thermal comfort, and the third one including acoustic design, biophilic elements, and flexible zoning for social and or quiet space. Then after that one, we come up to safety. The first gonna be fire and emergency, like sprinklers, smoke detectors, multiple egress routes, compliant with current codes. The second one will be like health and hygiene for example, ventilation for air quality, and some antimicrobial surfaces and etc. The third one gonna be risk mitigation, which is like regular audits, seismic retrofits, and integration with building management systems. All minutes ya, disegerakan. Okay, so this would be the conclusion of our Vitruvian triad and its additional aspects, where we can conclude that architecture would be a balance of all these aspects. So next. Very good. Okay, yeah. So we were looking at how each of the aspects is actually related to sustainability in a way and how they represent each of them in different way. So next. Yeah, so comparing all of the three triads with sustainability, which is relevant today in today's times. Next. Yeah, so now is like the major question key if we have so many aspects, so who decides on which aspect, and would it be would the final decision be on the client or the architect or the regulations? Next. So our first building is the East Campus Center. So it's a the exterior is majorly like simple, clean facade, I would say, and it has these large columns as we see, and a large roof slab which is cantilevering outside. So in terms of structural soundness, it's pretty stable, especially for the exterior. And utility-wise, it's a multifunctional space. A lot of people use it in different ways. Like we have the 24-hour area which is open to students throughout the time. And aesthetically, it's very sleek and minimal in all its junctions and joineries from the outside, as we see. So, coming to the interior next. Yeah, so the interiors, as we see again, we have a simple post and lintel structural system. And utility-wise, continuing all the spaces inside, we have a small multifunctional space where we can project and have lectures or anything like that. And in terms of aesthetics, we concluded that although on the surface it looks quite minimal and simple and quite open and airy as well, but if we take a closer look at all the details and the junctions, next. Yeah, so if we take a closer look over here, all these junctions seem almost very, a lot of edges are visible and it does not seem very clean. So this would be like a strong point from our side, like a critique to the building and this is especially done on the lower ground floor where there's not a lot of movement by users. So it almost seems like it's been like neglected in a way that all the junctions have just been left as it is, and a lot of edges and a lot of profiles are seen as extra. So that's our basic analysis. Next. So yeah, the designer has like put in many aspects like there is play of volumes and different light qualities in different spaces, which add to the user experience. But due to this minor junctions like which are not that clean, so it creates a somewhat visual noise. So the building doesn't look aesthetically pleasing when you have a closer look at it. And along with it, so the question of sustainability also arises. Like the entire building is made of concrete, so is it really sustainable? Yeah. Okay, next. Our second building is the East Hall at ITB. Next. So yeah, compared to the previous case study, like this building is very much older and it uses the large columns and the building looks clean from the outside. Like it's very minimal, not that minimal, but still the use of the stone columns and the wooden structure
gives it a appearance that it's very old and clean design. Yeah, it basically shows like it's a Indonesian, like a cultural building, as we can say, compared to our previous building, which was a much more modern and a much more newer building. So the exterior seems like a generic Indonesian sort of style building. And coming to the interiors next. Yeah, so the interiors we can see is like a very like cleaner or a different, in fact, sort of structural system where we have arches, like a series of arches supporting the entire building together. And utility wise, again, this is also a multifunctional space where a lot of lectures and other spaces are held here and other events. So, in terms of aesthetics, here is where the major difference lies, according to us, is that here every junction, every edge is very, very deliberate and very clear. And like as we say that in any architectural work we do, it's always like every line you represent is has a deep intention or has a clear thinking behind it. So in this building, we can very clearly see that. So next. Time is up, so I have to cut your presentation here. I'm so sorry. Yeah. Okay, so now we can continue to the discussion ya. Grup berapa ini? Yang group 4, please. Yes, Evangeline. Okay, am I audible? Yes. Okay, hello everybody. My name is Evangeline. I'm from group 4. I'm just curious, since you guys talk about the the East Hall, the Aula Timur, this building has been around since a pretty long time, and I wonder what kind of, because this the objective of this assignment is like to propose maybe like improvements based on the limitations that this building have. I'm just wondering what kind of approach that you guys will use if you guys were ever to improve this building, because we know that we are not able to reform the building like structurally because it's old and it's actually been preserved. So what kind of approach that you guys would take? Thank you. Thank you. Please, respon. Ini berarti kelompok 4 ya, Evangeline kelompok 4 ya, benar ya? Iya, ma'am. Ya, thank you. Ini sambil menilai kalian langsung ya saya. Oke, please. Kelompok 2 direspon. Yeah, thank you for your question. So I would say that, of course, maintaining and preserving like a almost heritage building, I would say, is definitely important, and integrating it with our needs or our requirements is also equally important, I would say, to maintain the function of the building at least. So I think the basic requirements of user comfort or like basic safety requirements should be in place, like as a basic factor, while preserving the architecture or the spatial quality of the building. So that would be important, I would say, in our case. Yeah. I also want to add that one improvement that I personally would propose is enhancing the environmental comfort itself, because the building was designed in a different era, which is like a long time ago, like a few years, very a lot of years ago, and let's say like thermal comfort and ventilation could be optimized. So it's not really about improvement in like redesigning the building, but it's more about the maintenance of the building itself. Because personally, when I visited there, I see that the ventilation is clogged up with some sort of dust or any debris that has been built up over the years. So I think that's one improvement that I would personally propose myself, so that uh, the user comfort still can be present in the building itself, even though it has been standing since a long time ago. So yeah. Okay, thank you so much, Evangeline, and also the answers here from group 2. Is there any other group that want to ask question? Probably. Yes, Rahel dari kelompok berapa? Ibu keep aja dulu, Ibu. Boleh? Ah, Aku dari kelompok yang sama. oh, kamu dari kelompok yang sama. Oke, Kathleen dari kelompok yang sama juga? Yes. Oke, Steffi?
Ngomongnya sama? Kita beda kelompok. Oke, kita denger dari Steffi dulu ya. Yang dari Dari kelompok beda dulu. Jovita, Abis Bu. itu baru Rahel dan Kathleen. Mungkin kalian bisa discuss dulu supaya bisa disatukan pertanyaannya Kathleen sama Rahel ya. Please. Kelompok berapa kamu? Sorry. Kelompok 3, Miss. Tapi yang ngomong ini Jovita sekarang, yang bakal Oke, nanya. Jovita. Oke. Saya mau nanya yang boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh, boleh. Oke, saya mau nanya buat yang bagian Venus Tas dari eh, apa sih namanya ini? East Hall. Kalian bilang itu kayak lebih simple buat estetikanya. Kenapa kalian bilangnya itu simple? Karena kan buat strukturnya kayak kita lihatnya itu kayak apa sih unik, nah gitu. So why they call it simple while for you this is quite intricate juga ya, gitu maksudmu? Okay. What simplicity means in beauty and how to define whether this is a simple or complex beauty, please. Kelompok 2. Sorry, could you please repeat the question? We didn't quite follow. Okay, so because you mentioned that there are simplicity in this Venus tas in the drawing, the picture here. But then for your friend, this is not simple at all. This is quite intricate in terms of material, probably in terms of the joints and everything. So probably they want to know how you define it as simplicity in this Venus dust term that you mentioned before. Betul begitu ya, Jovita ya? Maksudnya ya, oke. Yeah, that was the question. Anyone want to answer? Yeah, so first of all, I would like to say aesthetic quality does depend on like every person individually. So that's one point. And otherwise, I would also like to add that if we look at it in a other way, like basically the structural system is like we have these series of columns, and then we have like a large Wooden trusses or wooden arches. trusses and arches which are supporting the entire system. So in a way, to put it like simply into words, it's columns and arches. That's all. So in that way, it would be very simple. But of course, if we look at the minor details, each junction, the edges, the profiles, each of those are definitely a much more complicated or a much more intricate or like a more detailed out in that way. So in that manner, yes, definitely I would agree with you that it is actually complicated or like not simple in a way, but in a larger scale or like in a zoomed out manner, if we look at it, it would be like a simpler version. Yeah. Okay. Okay, thank you. Terjawab ya Jovita ya. Mungkin last one from Kathleen and Rahel. Have you guys combined your two questions into one because we only have one slot of for the question, please? So the question are quite different, but I'm gonna sum it up a little bit. In your opinion, sustainability is one of the main framework, right? But you, in your slides, the CC Timur lack sustainability because of its material, if I'm not wrong. And in your opinion, what are you suggesting so that this could be an all-rounded building, that you could fix this building to be more sustainable? Like maybe what material, what to use, and how to use it. Also, the question from Rachel is, Cece Timur and Cece Barat are like a twin, right? So, but Cece Barat doesn't have a pond. Do you think the pond is necessary here, or was it like, if it's necessary, what aspect does it count? That's probably it. Okay, thank you so much. I think it's clear enough ya for you to understand the question. Okay, please respond. Kelompok 2, group 2.
Okay. Okay, you can go first, Baru. Okay, so for the sustainability, we cannot play around with like the building material because like it's kind of permanent. We cannot just change it for the better material. So probably to make it more sustainability, we can add like greenery or something that is making it sustainable. Okay, greenery. You propose greenery ya. Is there any other tadi Mustafa? Uh, I think one suggestion that I would add is to improve the what do you call it? The building envelope, I guess, performance. For instance, by adding better shading, because I personally felt that it gets quite hot when it's in the afternoon. So by adding some sort of secondary skin could reduce the heat gain, or maybe using some sort of passive environmental strategies such as enhancing cross ventilation and, like Baru said, introducing more vegetation around the building to reduce the microclimate temperature. But because this is a twin tower, I think that it should be done vice versa with the Cece Barat itself. And then for the last question, the pond, the Cece Timur has the pond, but the Cece Barat doesn't have one. So personally, I think that it is quite unique and it is quite relative to the context itself of the building, because what we know that most of events are sometimes held in Cece Timur, right? For instance, Atria or Arsitenar, that's just the architecture exhibition, because they are placed in within the building, which is in the lower part of the building. I think that the pond adds a sense of aesthetic or beauty or the venue style itself, while people can still enjoy the event that is being held in the Cece Timur. I think that it is quite nice just to have some reflections of water um, that shines from the sunlight to the water and then to the glass of the facade of the building. I think that's just nice to have it there, because in Cece Barat we don't have we don't have large events that is being held there, because most of it are just canteen and sitting area and student co-working space. So yeah, I think that Okay, it just adds a aesthetic thank you. um Oke, thank you. We aspect. get your point. Thank you so much kelompok dua nih barusan ya. Tadi yang si Kate dari kelompok berapa? Sorry, I just want to make sure. Kelompok 4, Bu. Kelompok 4 ya. Oke. Okay. Thank you so much for all the groups that are already involved in this discussion. Now we have to move to another group. I think kelompok 4 ya sekarang ya. Okay, be punctual, 10 minutes. Hold on. It is not showing. Belum ya? Di saya belum keluar layarnya. Oke. Udah ready? Saya mulai 10 menit ya dari sekarang. Silakan. Okay, good afternoon, everybody. We're group 4, and here are we're gonna be presenting about Tisibarat and TVSD. Okay, you can go next slide. So first of all, about the Vitruvian Triad, it is created by Vitruvius, a Roman architect and engineer. He made the Decalogy of Books, which is the architectura in which he proposed 6 actually qualities of what an architectural object have, but like 3 of them became so popular that it became the what we know as Vitruvian Triad, which is Utilitas, Primitas, and Venustas. Next. So first of all, Venustas is referring to the structural stability, durability, and resistance to natural forces. In ancient Roman practices, this involved proper materials, strong foundation, and observational geometry, but now we call it as structural engineering. Next. And there's utilitas, which is how a building is effectively served
serving its intended purposes. In ancient Rome, it is organized based on topology. So like a ancient Roman bath is supposed to have some kind of specific qualities than what a temple shouldn't have. And nowadays it is interpreted as user-centered design. Next. And then we have Venustus, which is beauty, harmony, and visual order in architecture. It is when in ancient Roman, it is emphasized by proportion and symmetry, influenced by the human body. And in contemporary architecture, Venustus includes atmosphere, material expression, and contextual design. Next. So in conclusion, modern architecture integrates all three principles to improve building performance and user benefits, and together they guide architects in designing buildings that are structurally sound, functional, and enriching. Next. Oke, saya izin pakai bahasa Indonesia. Jadi aspek tambahannya itu yang kami propose adalah human atau manusia. Karena pada dasarnya manusia itu akan selalu punya hubungan timbal balik atau reciprocal dengan bangunan yang ditempati. Dan mengapa itu penting? Karena makin ke sini, contemporary use itu manusia punya kebutuhan yang lebih diverse dibanding zaman dulu. Jadi misalnya coworking space dan segala macam itu adalah bentuk dari kebutuhan manusia yang sangat beragam. Dan oleh sebab itu, ketika kita menjadikan human sebagai aspek, kita bisa memprioritaskan desain kita lebih mengarah ke situ. Nah, ini juga sekaligus menjawab, but how does it reshape design priorities? Kita bisa sesimpel misalnya memilih material yang mudah di-maintain, biar tim kebersihannya itu nggak terlalu capek nge-maintain jangka panjang, misalnya keramik terlalu gampang kotor gitu. Dan apa yang akan terjadi kalau misalnya tidak dikorporasi dengan baik? Ya ultimately, firmitas, utilitas, dan venustas, tiga yang paling penting itu, yang udah ada sejak lama ya bakal terkompromisasi juga. Contohnya seperti apa? Misalnya human dengan firmitas. Kalau misalnya manusia suka nyolong baut atau suka gak di-maintain dengan baik lama-lama, strukturnya itu bisa ambruk. Lalu untuk utilitas, misalnya satu ruangan itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Misalnya aslinya akuarium di Laptek seharusnya di studio harusnya dijadiin tempat meeting, tapi orang misalnya malah barbekyuan atau malah masak-masak di situ, tentu nggak sesuai fungsinya. Dan venustas kalau misalnya manusia melakukan vandalisme atau buang sampah sembarangan itu juga akan menjadikan fungsi humannya gak benar, maka venustasnya itu juga akan terganggu. Atau bisa jadi orang terlalu memfokuskan pada estetika sampai lupa ke aspek humannya. Jadi cantik doang bangunan tapi nggak berfungsi. Dan which one do dominates? Menurut kami itu human needs, karena yang makin kesini orang akan semakin aware, dan karena orang semakin aware, it will influences design choices itu menjadi mengarah ke user centered gitu, human centered. Dan who decide sama seperti kelompok-kelompok lain, kami setuju bahwa semua orang berperan di situ akan menentukan. Tapi yang menarik itu adalah public stakeholdersnya. Jadi misalnya ketika kita bangun rumah, bisa jadi masyarakat sekitar yang sebenarnya nggak mendonasi uang apa-apa, mereka akan jadi penentu design choice kita juga. Lanjut. Okay, next is building analysis. We analyze CC Barat and TPST. For CC Barat itself, if you have three floor, which is basement, where UKM and co-working space are at, and then the first floor where cafeteria is located, and then the third, which mainly function as kemahasiswaan office. The utility is for cafeteria, where it's such a popular spot, and then basement where working space is at. And then the utility other than that is the student activity unit or UKM that use the space for their activities. Next, there are several problems we encounter there, such as the low ceilings and then the opening for the studio that are not really easy to access. Next. And then there's this narrow space, which is not really nice to walk. And then there's several gamelan that is dusty and unkept, which is uncomfortable for us. Next. And then for the toilets, this is really a problem because it's not accessible enough because it's so narrow. So some people cannot access it easily as others. Next. For the strength itself, this new concrete material which are suitable for long-lasting building like this. And CC Barat look as if it's new post and little system, which is quite aesthetic, with several long and huge columns supporting the roof. Next. For aesthetic,
Cheche Barat gives off a modern and grand atmosphere as it's total with a large roof and several supporting columns. The use of symmetry and repetition principle we can see from the columns itself is really visible, really. Next. For the aesthetic, we have a problem with the color because it's a place with such a crowd density that it's easy to make white look very dirty with just a simple touch. So that's probably the problem for aesthetic. Next. Thank you. Baik, selanjutnya adalah TVST, di mana TVST berguna sebagai ruang kelas dan satu sekre himpunan. Next. Lalu kami menemukan ada problems pada utility di mana ada 4 tangga, tapi akses menuju tangga-tangga tersebut yang dibuka hanya 2. Lalu kami juga menemukan ada ramp yang terlalu curam, bahkan dapat dilihat di foto bahwa salah satu dari kami bahkan bisa menggunakan itu sebagai perosotan. Next. Lalu ada juga problems pada class furniture di mana kami menemukan bahwa kursi yang dipakai tidak cukup untuk menaruh laptop. Lalu kursi di setiap kelas berbeda-beda ukurannya. Next. Lalu ada juga problems pada toiletnya di mana setiap toiletnya itu termasuk sempit. Bahkan kami mencoba untuk membuat satu line di toilet dan ternyata hanya cukup untuk masing-masing satu dari kami. Lalu juga ada satu hal yang lumayan parah di mana toilet pada TVST ini nggak fully covered, tapi masih ada tempat yang bisa dilihat dari atas. Next. Tapi kami juga menemukan adanya a grade 1 pada utility di mana mereka memiliki umbrella storage. Next. Lalu kami menemukan pada aspek strength di mana TVST ini sangat kaya akan natural light dan juga bentuk dari kelas di TVST ini centralized di mana titik fokus hanya pada satu titik sehingga memudahkan untuk berinteraksi di dalam kelas. Next. Lalu pada estetik kami menemukan bahwa TVST ini memiliki simetri dan juga proporsi yang baik. Next. Lalu kami juga menemukan pada aspek estetik di TVST mereka memiliki interior pada ruang kelas yang berbeda-beda di mana ada satu kelas yang lantainya hanya memiliki lantai vinyl tapi di kelas lainnya memiliki karpet pada lantainya. Next. 1 menit terakhir ya. Ya kalau untuk CC Barat tuh kritisisme untuk firmitasnya nggak ada. Next, ada sih, cuman satu dia atapnya bocor di salah satu workshop. Next, kalau Venustas tadi kan udah dibahas. Next, utilitas juga ada dibahas, tapi untuk ada satu hal next satu hal next lagi yaitu dia tuh menurut kami dia tuh kurang adil soalnya di atas tuh ada kantor dan kantornya tuh bersih banget sedangkan yang di bawah tuh kumuh banget jadi kayak very different equity-nya kurang. Next, kalau TVST secara firmitas tuh bagus. Next, Venustas tadi udah dibahas juga. Next, utilitas tadi juga dia dibahas. Next, terus next lagi next. Oke, design solution untuk Ecebar tuh yaitu gantiin materialnya. Di sana ada foto dari AI itu. Terus salah satunya juga mengurangi fungsi biar dia tuh nggak compromise space. Next, kalau di TVST itu taruhlah sesuatu di tengah-tengah untuk sirkulasinya lebih bagus dan kasih label untuk tangga jadi sirkulasinya lebih intuitif. Itu aja. Terima kasih. Pas banget ya. Oke. Thank you. So now, ini tadi kelompok 4. Berarti kelompok 5 silahkan give a response. Group 5, please. Saya izin bertanya pakai bahasa Indonesia ini. Ini Syafa kelompok 5 ya, betul ya? Iya, betul, Bu. Oke, silahkan. Saya izin bertanya, tadi aku lihat fasilitasnya itu banyak banget yang ukurannya nggak ergonomis, entah kayak sirkulasinya yang sempit, kayak toilet yang sempit tadi juga, terus mungkin ceiling yang terlalu rendah. Kira-kira menurut kalian kayak penyebabnya apa sih sampai si gedung itu tuh nggak memprioritaskan si ergonomis ini? Padahal sebenarnya kan arsitektur itu
harusnya berpusat pada manusia. Apakah sebenarnya aspek ergonomi itu nggak dijadikan prioritas utama? Dan kalaupun emang nggak dijadikan prioritas utama, dan apa yang dijadikan prioritas utama itu sehingga menggantikan si ergonomis ini? Mungkin itu aja Oke, dari ini Mbak Safa kelompok 5 ya. Oke, silahkan. Okay, so what saya jawab di bahasa Indonesia juga. Itu untuk bagian yang kamu beri komen adalah bagian di CC Barat sebelah kanan bawah. Nah, untuk itu kenapa agak turun? Itu kami berspekulasi karena di sebelahnya ada pohon yang cukup tua dan cukup besar batangnya. Kurasa dibangun tidak terlalu tinggi. Kami rasa dibangun tidak terlalu tinggi. Itu untuk melindungi agar pohon itu, jika pohon itu tambah besar, pohon itu tetap ada, vegetasinya tetap ada. Jadi it will not bulldoze it protect the vegetation. So I think they prioritize that first. Oke, ada respon lain dari kelompok 4? Saya mau bantu. Jadi selain karena ada pohon, kita juga sering di Barat kan sering dikomplain kayak oh dia tuh menghalang pemandangan. Jadi kalau kita makin tinggi lagi mungkin kita bisa menghilangi estetik ITB secara keseluruhan. Dan sebenarnya menurut kami tuh bisa nggak sedempet itu. Cuman mereka tuh menaruh terlalu banyak fungsi gitu loh. Semuanya tuh harus di satu tempat. Jadi menurut kami tuh the amount of space dibandingin sama the amount of functions di CC Barat itu tuh tidak sebanding. It just doesn't meet. Makanya dia harus compromise toilet yang kecil, studionya yang kecil, co-working space-nya kecil, semuanya dempet. Itu kan atau mungkin mereka juga mikir kayak oh nggak apa-apa dempet kan mahasiswa, mereka kan nggak apa-apa. Tapi ya seperti itulah. Oke, thank you. Thank you. Semoga terjawab ya Mbak Safa ya. I will have to open to other question for kelompok 4, please. Adakah dari kelompok lain selain kelompok 5? Yes, please. Ini Steffi dan Jovita lagi ya? Lagi. Dari kelompok berapa kamu tadi? Kelompok 3, Miss. 3, oke. Okay, for this group, I want to ask about TVST. You previously mentioned that the TVST building has 4 staircases, even though it only has 3 floors if you include the basement. And on the second floor, it only has 3 classrooms. So from a utilitas perspective, why do you think this building has 4 staircases, considering the scale and usage? And do you think if those staircases are a bit too excessive and could be potentially utilized for other purposes? Yeah, Okay, I want to answer. So the TVST one, the reason on why there are 4 staircases, although we only have three classrooms, is because it. Okay, wait. We need to see the aesthetic, because based on this plan, you can see that this building is basically an octagon and it has 8 sides. So it tries to balance the symmetry, and hence why there are 4 staircases, although there is only 3 classrooms. And if you pay attention, you can see that although there are 3 classrooms open for public, but the one more side is for the administration room. So basically, there are still 4 classrooms. So it kind of answers the question, I hope. And why is it necessary to put 4 staircases instead of just 1? It's because it helps the circulation. So people from all part of the road, you can come from the front, from the back, from the sides. Everyone can access this building quickly. I hope that answers. May I ask a follow-up question? Okay, very briefly, please. You mentioned that some of the staircases are blocked the access to them. So do you think it's for the sake of aesthetics, like making 4 staircases so you can have a symmetrical plan, or do you think that for the utilitas it can actually be more optimized? Okay, so I think that the reason on why there's only 1 staircase which is open for public, it's not necessarily open for public, but it is made the door is open only on 1 side, but you can still access 3 other sides. I guess it's just because it's
for the maintenance. Jadi tim maintenance-nya itu akan lebih gampang untuk maintain satu alur keluar masuk aja instead of three. So I guess it's more for the human circulation. But again, the other three staircases you can still access it, although it's not intended for the main entrance, I guess. Mau Okay. nambahin, sorry Bu, mau Briefly ya. nambahin, ya. Menurutku kalau misalnya tadi masalah utamanya adalah nggak nampak, itu sebenarnya bisa banget diakalin, tinggal nambahin label lewat sini. Ini ditutup, kasih penghalang, kasih label satu, tulisannya naik tangga lewat sini. Nanti kan jadinya aman, nggak ada yang tertutup. Okay. Okay, thank you so much guys for the discussion. Tadi Steffi kelompok 3 bener ya? Yes. Saya selalu agak bingung. Oke, thank you. Tapi saya sudah catat semua ya. Kalian yang menjawab dan kalian yang bertanya. Thank you so much for involving in the discussion. We have to go to the next presenter, which is kelompok 5. Ya, and kelompok 1, group 1, please be ready with the question or the discussion that you will have to bring after the presentation. Masih ada yang ketutup atasnya, please. You ready? I have to time your presentation 10 minutes start from now. Selamat sore Ibu Roro dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adele, Shannon, Angel, Syafa, Jovita, dan saya sendiri Kezia. Hari ini kami Sorry, akan ini mempresentasikan masih ada yang ketutup nih, kanan sama atasnya bisa di close nggak? Yang share screen. Siapa ini yang share screen ya? Angelic. Ada yang nutupin tadi. Saya pause dulu ya ini ya waktunya ya. Nah itu bisa di close Mbak, kotakmu atas sama kotakmu bawah. Di hide gitu. Ada pilih hide floating panel thing. Oke, tinggal yang tengah aja nih yang. Nah, oke, perfect. Saya resume ya timernya. Silahkan Mbak, sorry. langsung saja. Dalam arsitektur sendiri kita mengenal sebuah konsep dasar Vitruvian Triad yang terdiri dari Fermitas, Utilitas, dan Venustas. Seiring berjalannya waktu, konsep ini tuh mengalami perkembangan. Sebagai contoh, Fermitas yang awalnya hanya berfokus pada kekuatan struktur, sekarang juga berfokus pada ketahanan terhadap kondisi lingkungan. Kemudian utilitas yang awalnya hanya berfokus pada kebutuhan dasar, namun sekarang juga berfokus pada fleksibilitas dan efisiensi ruang. Dan yang terakhir, Venustas yang awalnya berfokus hanya pada ornamen-ornamen, sekarang juga berfokus pada pengalaman pengguna dalam mengalami ruang. Untuk aspek yang kami usulkan, yang pertama adalah inklusivitas. Inklusivitas dalam arsitektur sendiri merujuk kepada kemampuan suatu bangunan untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna dengan beragam latar belakang. Aspek ini sendiri menjadi sangat penting di dalam konteks masyarakat modern karena masyarakat sekarang semakin beragam. Dan arsitek itu tidak lagi hanya harus berfokus pada fungsi dasar ruang, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap pengguna memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan menggunakan ruang tersebut. Jika diabaikan, maka bangunan akan berpotensi menyesuaikan kelompok tertentu dan membatasi partisipasi mereka dalam kehidupan sosial. Oke. Untuk aspek tambahan yang kedua adalah cost atau biaya. Jadi dalam arsitektur modern itu, desain tidak cukup hanya kuat, fungsional, dan indah, tapi juga realistis secara ekonomi, karena mencakup biaya operasional dan perawatan jangka panjang. Nah, jika aspek ini diabaikan, bangunan akan menjadi tidak efisien dan nggak berkelanjutan. Jadi dengan mempertimbangkan biaya, kita memastikan desain tetap estetik, namun tetap masuk akal dan efisien secara jangka panjang. Next. Pada kenyataannya yang paling mendominasi adalah terkait biaya, karena inclusivity itu rumit, maka itu bakal memakan banyak biaya. Lalu untuk pertanyaan kedua, sebetulnya apa sih yang harus diprioritaskan terlebih dahulu? Sebetulnya tergantung keputusan hasil diskusi antara klien dan arsitek. Kalau mau idealis maka inklusivitasnya diprioritaskan. Jika mau realistis, maka kemungkinan inklusivitasnya dikesampingkan untuk menghemat biaya. Namun kalau bisa, keduanya diseimbangkan. Next.
Lalu untuk terkait Venustas pada gedung Labtek 9A ini, yang paling menonjol adalah terkait kolom yang ada di lantai dasar, yaitu pada sasar planologi, di mana kolomnya ini diselimuti oleh batu yang meninggalkan kesan bahwa ini tuh kuat, dan memang kolomnya ini menyesuaikan konsep dari ITB itu sendiri, yang kolomnya itu bebatuan silinder yang besar. Lalu selain kolom terdapat sebuah balok yang diekspresikan, namun ditambah lagi ornamen-ornamen lengkung di plafonnya ini, sehingga memberikan kesan yang lebih terhadap pengguna yang melewati sasar planologi ini. Lalu untuk secara keseluruhan, fasad dari bangunan ini itu enggak terlalu menonjol dibanding bangunan-bangunan yang lain yang di ITB ini, karena memang konsepnya di bagian depan ITB ini mungkin disesuaikan sehingga fasadnya ini warnanya sama, dan overall bentuk atapnya ini mirip. Next. Oke, selanjutnya untuk bagian Vernitas, bangunan ini menggunakan struktur dan kolom balok yang diperkuat. Untuk pembalokannya itu, balok bagian pilar sasar planologi terdapat pola balok yang mengikuti geometri bangunan yang lengkung, sedangkan pola struktur balok lainnya standar berbentuk dengan panjang yang ideal. Next. Dan selanjutnya, fasad bangunan memiliki cantilever di mana balok beton pada plat lantai menahan momen lentur akibat beban pada bagian yang menggantung, lalu menyalurkannya kembali ke kolom utama melalui balok tepi yang lebih tebal. Next. Untuk materialnya dari Labtek ini menggunakan beton betulang sebagai material struktur utama pada kolom, balok, dan plat lantai. Material ini juga tahan terhadap kondisi iklim tropis. Kolom yang di bagian eksternal itu dilapisi batu alam untuk melindungi dari benturan dan cuaca. Penutup atap menggunakan sirap kayu yang memerlukan perawatan berkala karena rentan terhadap kelembapan. Ketahanan bangunan Dari segi utilitas, untuk pembagian spasial organisasinya itu terbagi menjadi 3, yaitu area publik yang berwarna pink, terdiri dari entrance, koridor, musola, dan toilet. Dan yang kedua untuk area semi privat yang warna hijau, itu ada classroom dan studio. Dan yang terakhir adalah area privat yang berwarna merah, itu terdiri dari ruang dosen, sekre himpunan, dan kantor fakultas. Selanjutnya untuk pola organisasinya, gedung ini menggunakan pola linear sehingga memudahkan pengguna dalam membaca dan memahami pola sirkulasi. Next. Kemudian dari segi aksesibilitasnya, gedung ini bisa dikatakan memiliki banyak keterbatasan fisik. Hal ini terlihat dari minimnya fasilitas yang mampu mendukung aksesibilitas. Sebagai contoh, ukuran lift itu relatif kecil sehingga kurang cocok untuk digunakan pengguna kursi roda. Kemudian juga tidak ada toilet disabilitas dan tidak ada jalur untuk rem. Kemudian untuk sirkulasinya, untuk sirkulasi horizontal didominasi oleh koridor utama, sementara sirkulasi vertikalnya didukung oleh 2 tangga yang terdapat di bagian ujung-ujung bangunan serta 1 lift tambahan. Next. Selanjutnya pada bangunan Information Center ITB, untuk masa bangunannya sendiri, bangunan ini itu berbentuk balok di bagian kanan dan kiri, tepatnya di bagian bawah tangganya itu. Terus untuk area fasadnya itu dia berbentuk lingkaran. Nah, pada bagian fasad kolomnya itu mengikuti bentuk melingkar bangunan. Nah, sementara bangunan yang ada di bawah tangga itu dia tuh strukturnya tuh bukan hanya ditopang sama kolom doang, tapi dia juga ditopang sama dinding, karena bangunannya itu juga berfungsi untuk menopang tangga yang ada di atasnya itu. Nah, dalam hal ini bangunan yang bagian depan ini, yang fasadnya ini kacanya sendiri itu bukan termasuk elemen struktural. Selanjutnya untuk area next ya. Next. Untuk area atap pada bagian tengahnya sendiri terdapat skylight yang membuat cahaya alami masuk ke dalam ruangan. Nah, bagian atap ini menggunakan kaca yang ditopang oleh rangka baja yang tersusun secara radial mengikuti bentuk radial bangunan. Next. Selanjutnya, dari aspek utilitas sendiri, Information Center ini memiliki organisasi spasial yang terdiri dari yang utama sebagai area publik dan ruang yang berada di belakang atau samping sebagai ruang private untuk staff. Untuk sirkulasi bangunannya terasa cukup intuitif dan arah menuju meja informasi dan sitting area sudah cukup jelas. Walaupun
fasad bangunannya banyak terdiri dari kaca, cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan ini tidak mengganggu kenyamanan pengguna. Karena selain bangunannya memang berorientasi ke arah selatan atau kanopinya yang bundar juga membantu menghalangi sinar matahari yang terik untuk masuk. Selanjutnya, untuk aksesibilitasnya juga cukup baik karena bangunan ini sejajar dengan ground level sehingga dapat diakses oleh pengguna dengan keterbatasan mobilitas dengan mudah. Oke, sekarang kita lanjut ke aspek venustas. Jadi meski tidak sepenuhnya simetris, ruang lobbynya itu bersifat sentralistik yang berpusat pada area meja resepsionis dan skylightnya. Dan buat ritme visualnya itu ada dari repetisi panel kayu vertikal di latar belakangnya yang memberikan tekstur halus pada ruang dan susunan meja dan kursi yang bersifat meningkat juga. Next, buat material panelnya itu ada kombinasi warna netral dan hangat dari lantai batu, panel dinding, serta finishing kayu yang menciptakan kesan yang welcoming. Terus untuk teksturnya itu ada kontras menarik antara permukaan yang halus seperti kaca dan permukaan yang kasar seperti batu kerikil. Oke, next. Buat shadow play-nya itu dari skylight yang menciptakan bayangan dinamis di lantai sesuai posisi matahari yang dapat dilihat dari foto berikut. Oke, next. 1 menit terakhir. Lalu untuk multisensorinya itu kalau kita ke sana secara akustik lobby ini sangat tenang dan tidak terganggu oleh suara di luar dan sebaliknya juga yang di luar juga tidak terdengar suara yang di dalam. Lalu kenyamanan suhu juga tetap terjaga lewat sistem AC. Namun karena penggunaan AC yang terus-menerus demi estetika kaca menciptakan isu konsumsi energi tinggi. Nah, meski begitu keindahannya tetap mendukung fungsi karena layoutnya itu yang terpusat pada memudahkan navigasi pengunjung. Next. Untuk aspek inklusivitasnya sendiri dalam praktek yang 9A dicerminkan melalui koridor yang lebar, ruang studio bersama, dan zona akademik yang mudah diakses. Sering dengan semakin beragamnya populasi kampus, bangunan tersebut mungkin memerlukan perbaikan seperti sirkulasi tanpa hambatan dan sistem integrasi yang lebih jelas. Untuk information center, inklusivitasnya diwujudkan melalui ruang publik yang terbuka, ruang masuk yang terlihat, dan layanan yang dirancang untuk membantu pengunjung. Sering menjadi Waktunya sudah habis, Mbak. Mungkin waktunya memerlukan perbaikan seperti sistem informasi digital, papan penunjuk multibahasa, dan area lainnya yang mudah diakses. Oke, Oke. untuk bagian voucher. Sudah habis ya waktunya ya? 10 menit, nanti kita akan lanjutkan dalam diskusi aja. Thank you so much kelompok 5. I will allow the next group apa yang discussion-nya? Kelompok 1 ya berarti ya? Silahkan langsung. Kelompok 1. Saya mau bertanya. Silahkan. Oke, mungkin pertanyaan buat kelompok 5. Pertanyaan dari aku, gimana hubungan triad yang tadi venustas, utilitas, sama firmitas itu dengan aspek tambahan kalian yaitu cost, di mana menurut saya cost itu tuh agak bertentangan dengan venustas, di mana banyak bangunan yang nilai venustasnya tinggi dan itu ternyata cost-nya tuh juga lumayan tinggi kan, karena ada material tambahan dan juga mungkin aspek yang ditonjolkan dan itu memang makan biaya. Nah, terus gimana tanggapan kalian ketika bangunan tersebut yang memiliki venustas tinggi atau keindahan yang tinggi itu justru ketika biaya pembangunannya mahal dan tinggi, justru ternyata ketika yang tadi pengeluaran tinggi, kayak dia bisa mendatangkan nilai ekonomi tambahan. Mungkin seperti contohnya kayak yang pernah diceritakan itu Opera House di Sydney dan juga karya Frank Gehry yang di Bilbao, yang mana kedua itu tuh mendatangkan nilai ekonomi melalui wisata. Mungkin itu pertanyaan. Oke, thank you. Silahkan direspon kelompok 5. Ada yang respon? Saya izin menjawab. Sebetulnya balik lagi ke fungsi utama bangunan itu ingin bertujuan untuk apa? Misalkan untuk gedung kita itu emang tujuannya untuk kuliah, dan mungkin si nilai venustas itu sebenarnya nggak terlalu butuh-butuh amat karena kita itu fokusnya ya buat kuliah. Jadi kalaupun ternyata si
apa ya, si Venustas ini jadi poin utama di gedung kuliah ini dan nambahin apa namanya nilai ekonomi, menurut aku itu pun udah melenceng dari tujuannya itu, karena memang buat gedung kuliah gitu. Jadi kayak Venustasnya itu ya nggak begitu uh, penting-penting amat gitu. Apakah udah cukup puas? Cukupkah, Mas? Atau ada follow up question? Aman. Terima kasih. Oke, thank you. Mas Abdurrahman tadi dari kelompok 1 ya, betul ya? Iya, Bu. Oke. Okay, I will open another opportunity for you to ask question. Please, Viola dulu. Viola dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Kelompok 3, oke. Mhm. Oke, izin bertanya. Tadi kan di awal mengenai salah satu aspek yang kalian sarankan itu ada tentang inclusivity, dan di sana kalian bilang kalau inclusivity itu often treated as secondary priorities. Menurut kalian kenapa? Padahal kan kayak terutama di bangunan publik itu pasti ada standarnya dan expected juga untuk para disabilitas ini untuk merasa included dalam bangunan. Oke, silahkan direspon. Mungkin aku izin jawab, Angelic dari kelompok 5. Mungkin kenapa inklusivitas itu lebih jadi secondary option karena banyak dari perancangan itu lebih mementingkan orang-orang yang non-disabilities, ya seperti itu. Jadi mungkin karena mayoritas orang-orang yang ada memakai rancangan desain itu adalah orang-orang yang tidak memiliki disabilitas. Jadi seringkali orang yang memiliki disabilitas di-ignore atau dilupakan. Jadi kayak makanya inklusivitas itu harus menjadi standar yang dibuat untuk merancang sebuah bangunan gitu. Langsung. Apakah Oke. Oke, Viola. I will have to open my time to tadi siapa tadi yang angkat tangan lagi ya? Saya Oke, Janati, itu kamu dari kelompok? kelompok 4. Kelompok 4, oke, silahkan. Aku mungkin mau sedikit nambahin pertanyaan dari Viola juga. Tadi kan ada dibahas kalau di ekonomi ada masalah ekonomi juga di PPT. Terus tapi kalau aku lihat juga di interiornya Labtech 9A ini termasuk bagus gitu loh. Bahkan sampai kaca-kacanya tuh ada lampunya. Apakah mereka emang mau memprioritaskan Venustas segitunya? Terus kalau emang iya, kenapa? Apakah mereka mau gedung ini tuh terlihat ikonik atau semacamnya gitu? Kasih. Oke, thank you. Silahkan direspon. Cepat ya, karena harus berpindah pada kelompok 1. Mungkin aku izin ngejawab. Kalau misalkan untuk Labtech 9A, itu kemungkinan besar karena bagian yang bagusnya mungkin Gimana? mungkin ini tadi yang dibahas, yang bagian yang bagus itu mungkin bagian yang kantor ya, karena seingat aku kemarin juga waktu beberapa bagian yang bagus itu, kebanyakan itu bagian kantor gitu. Jadi mungkin bagian-bagian yang emang lebih umum gitu, kayak kantor fakultas, lebih sering didatengin sama orang umum dibandingkan kayak kelas-kelasnya yang mungkin orang-orang yang datang tuh pengunjungnya sebatas mahasiswa aja gitu. Jadi mungkin memang dibikin lebih presentable kalau untuk yang pengunjungnya ada yang umum gitu. Oke. Oke, thank you. We're running out of time ya, I'm so sorry. Jadi nggak bisa ada follow up question.
Thank you for kelompok 5 and also yang memberi pertanyaan ya. We continue to our last but not least group, kelompok 1, silahkan. And then kalau gitu berarti kelompok pertama tadi yang presentasi ya siapa? Kelompok 3 ya yang akan respon ya. Yes, Miss. Oke, ready? 10 minutes? Udah bisa share screen di ini ya, slide ya. Oke, oke ya, saya start 10 minutes, start from now, silahkan. Oke, selamat sore Bu Roro dan rekan-rekan. Kami dari kelompok 1 dan di sini kami akan mempresentasikan tugas satu kami terkait reframing the Vitruvian Triad in Contemporary Architecture Practice. Jadi kami ada 5 orang, yaitu saya sendiri, Daril, lalu ada Fakih Nabahan, Abdurrahman Dafa, Abdul Khalid, dan James Chandra Wijaya. Kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai Vitruvian Triad dan building analysis di lingkungan ITB. Nah, yang pertama adalah Vitruvian Triad. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya, Vitruvian Triad ini merupakan 3 aspek yang dapat membentuk arsitektur menurut Vitruvius yang dia kemukakan sekitar abad 50 before Christ. Nah, dari 3 aspek ini tuh ada sebuah pertanyaan di mana can we add more aspect to the triad? Nah, berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, we don't think so. Kenapa? Karena kami mengutip dari PPT-nya Bu Roro pada kuliah beberapa hari ke belakang, yaitu ada ajuan dari Louis Hellmans terkait additional aspect to the triad. Dia mengajukan ada needs, technology, climate, culture, dan society. Menurut kami, kelima aspek tambahan ini itu merupakan pencabangan dari ketiga triad yang ada di Vitruvian Triad. Lalu ada juga ajuan dari Munichi B. Idris yang ada 7, yang menurut kami juga merupakan pencabangan dari Vitruvian Triad tersebut. So in conclusion, we believe that the Vitruvian Triad is already sufficiently general and comprehensive in covering what a building needs in order to become a complete work of architecture. Therefore, rather than adding the new aspect, we choose to branch out this aspect into measurable and accessible sub-aspect. Nah, dari Firmita sendiri kami bisa bisa diukur berdasarkan elemen struktural dan material serta longevity-nya. Dari aspek Venusta sendiri kami mencabanginya menjadi beberapa aspek yaitu unity, balance, hierarchy, proportion and scale, dominance, contrast, rhythm, repetition, and relevance. Lalu di aspek utilitas, kami juga mencabangkannya menjadi thermal comfort, indoor air quality, sound quality, light quality, odor, accessibility, dan functionality. Nah, lalu ada building analysis di mana kami menganalisis 2 bangunan di ITB yaitu GKUB dan GKUT. Kami memilih 2 bangunan ini karena dua-duanya punya fungsi sebagai gedung kuliah. Next. Lalu lanjut analisis bangunan di GKU Barat. Next. Analisis aspek pertama yaitu firmitas, di mana GKU Barat ini struktur utama dari bangunannya menggunakan beton sebagai material utamanya, yang memiliki kekuatan juga tekan tinggi dan juga mampu menopang dan berfungsi sampai sekarang. Lalu berdasarkan hasil observasi kami menemukan kerusakan kecil pada bagian betonnya seperti retakan yang seperti ada di gambar dan juga pelapukan pada beberapa elemen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur utamanya kuat, perawatan dan juga renovasi berkala harus tetap diperlukan agar kualitas dari struktural si bangunan ini dapat terus terjaga. Oke, selanjutnya ada dari Venustas atau keindahan dari bangunan ini. Pertama ada balance, di mana bangunan itu tersusun dari 4 sisi
bangunan yang keempat sisi itu tuh membentuk simetri sehingga bangunannya lebih seimbang. Selanjutnya ada hierarki. Hierarki di sini itu terlihat pada ruang kelas di mana bangku-bangku kuliah itu tersusun secara berundak dan hierarki tertinggi bukan berada di atas tapi di bagian bawah di mana itu tempat dosen mengajar. Next. Selanjutnya ada repetisi atau pengulangan. Terdapat dua elemen yang di highlight di sini. Yang pertama itu ada kisi besi yang sebenarnya fungsi utama itu sebagai naungan sinar matahari. Tapi repetisi di sini ini juga bisa menjadi elemen garis di mana elemen itu seolah-olah mengajak pengguna untuk bergerak secara horizontal di lorong yang ada. Dan repetisi kedua itu ada di bagian tangga, di mana ini mengulangi bidang tangga yang mengarahkan pengguna itu untuk bergerak ke atas secara beraturan dengan rotasi yang teratur. Walaupun demikian, tangga tersebut tuh kadang kontradiktif dengan elevasi lantai sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan elevasi lantai. Dan yang terakhir ini ada proporsi dan skala, di mana terdapat pada lantai 3 dan 4 yang memiliki ketinggian yang berbeda. Hal ini dikarenakan lantai ini dipengaruhi oleh ruang kelas yang berundak. Dan ketinggian ini juga difaktori oleh seberapa banyak orang yang menggunakan, di mana di lantai 3 ini lebih banyak digunakan oleh mahasiswa karena terdapat pintu utama menuju ruang kelas. Next. Lalu ada dari aspek utilitas, kami mengamati adanya kelebihan dan kekurangan dari bangunan ini. Dari kelebihannya dulu, kami mengambil dua hal, yaitu yang pertama adalah penggunaan second skin. Second skin ini itu asumsi kami bertujuan untuk menjadi kontrol panas dan juga kontrol silau dan juga ventilasi agar bagian sirkulasi di dalam bangunannya ini tuh nyaman gitu. Lalu ada desain ruang kuliahnya di mana didesain kayak yang dibilang sama Dava sebelumnya ini bertingkat gitu. Jadi untuk view mahasiswa ke papan tulis itu lebih nyaman gitu. Lalu ada 3 menit ya. beberapa hal kekurangan yang kami amati di bangunan ini, yaitu yang pertama adalah layout yang membingungkan gitu. Bahkan kami ada menemukan sebuah diskusi di Quora di mana beberapa mahasiswa merasa kalau layout bangunan ini itu sangat membingungkan gitu. Lalu aspek yang lainnya adalah urinoir yang berada di bangunan ini itu secara ergonomi sangat sempit dan menyebabkan ketidaknyamanan. Lalu kami juga ada hal minor yang kami amati, yaitu meja di kantin lantai 1 itu terlalu tinggi dan setelah saya ukur itu sekitar 90 cm. Dimana setahu saya meja yang ergonomis itu berada di ketinggian maksimal 80 cm. Lalu untuk ruang kelas juga walaupun bukaannya ini menyebabkan optimasi cahaya dari luar, namun kami merasa karena ketinggiannya sama itu jadi tidak ventilasi silangnya tuh kurang maksimal gitu. Next. Lalu ada GKU Timur. 2 menit. Next. Untuk aspek firmitas pada GKU Timur hampir sama dengan GKU Barat, yaitu menggunakan sistem struktur dari konkrit atau beton, yaitu yang memiliki ketahanan terhadap tekanan dan juga kondisi iklim tropis. Next. Kemudian ada Venustas dari GKU Timur. Yang pertama ada Unity. Di sini kita lihat dari depan itu fasadnya itu dengan cat yang cerah. Nah, namun sepertinya kalau ada hujan atau debu itu bisa apa ya, tampak kusam catnya. Mungkin perlu ditingkatkan maintenance-nya. Next. Kemudian ada balance, ada dua, ada symmetrical balance. Yang di sini kalau kita lihat itu di dalam ruang kelas ada
kursi yang berundak. Nah, di situ kalau dibagi secara imajiner kanan dan kirinya sama. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah karena berundak sehingga orang disabil itu cuman bisa duduk di bagian depan atau paling belakang itu pun kalau ada khusus remnya. Maka sebaiknya mungkin perlu dikasih rem yang satu baris agar apa ya bisa orang disabilitas itu bisa duduk di baris satu atau di belakangnya gitu. Kemudian ada asymmetrical balance. Nah, di sini bagian atas itu ada kaca, bagian bawah itu ada dinding masif. Dan di sini dilihat balance-nya dilihat dari bobotnya, yang satu itu ringan, satunya berat gitu. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah eh, apa namanya kisi kacanya. Sepertinya saya tidak pernah melihat kalau ini dibuka. Akan lebih baik jika dibuka waktu kelas sehingga eh, apa ya suasana kelas lebih seger gitu, sehingga mahasiswa tidak ngantuk. Next, ada hierarki di sini. Nah, ya hierarki di sini mungkin yang perlu diingatkan adalah di situ kurang pencahayaan ya di bagian tengah. Mungkin bisa ditambahkan natural light atau cahaya buatan. Next, Sudah habis waktunya, Mas. Kita harus konkludif. I'm so ini sorry. ada scale proportion. Mungkin yang harusnya tadi dindingnya dengan keramik besar. Udah. Oke. Udah habis ya waktunya. Jadi we have to cut your presentation. I'm so sorry, but we get the point yang sudah disampaikan ya. Now, kelompok 3 berarti ya. Please start the discussion. I want to ask one question. As you can see, the GKUB building layout are confusing, right? What's your opinion about it? And because the layout cannot be changed because it contains more classes and for courses needs. What's your opinion about the layout? Because you said it's the -1. Oke, silahkan direspon. Oke, I will answer in bahasa. Jadi menurut saya sendiri, sebagai pengguna ruang ini juga, saya merasa benar kalau layoutnya ini sangat membingungkan. Namun setelah saya analisis dan observasi kemarin, saya berasumsi kalau layout ruangannya ini dikarenakan karena ruangan kelasnya itu juga apa ya naik gitu. Jadi ada dua bagian yang memiliki perbedaan elevasi gitu. Dan juga setelah melihat-lihat diskusi di internet seperti ini, mereka tuh kayak memberi diagram alur yang digambar ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah mungkin untuk pertama kali masuk bangunan itu memang akan membingungkan. Tapi setelah setelah melakukan beberapa kali aktivitas di sana, mungkin akan sudah terbiasa dan hafal dengan layout bangunannya. Oke. Any follow-up question? Cukup? Cukup ya, kita buka untuk kelompok lain. Apakah ada? Atau yang lain? Boleh kelompok yang sama. Rahel, silahkan. Dari kelompok 4, kamu teh? Iya. Oke. Oke, mungkin pertanyaanku tuh tentang kenapa kalian nggak nambahin satu aspek dari Virtuvian itu. Soalnya kan gini, Virtuvius kan emang kayak like he's the pencetus apa arsitektur kan. He's the first one. Dan kayak menurutku tuh kayak pastilah ada sesuatu yang bisa ditambahin setelah berapa abad setelah dia meninggal, setelah dia pertama kali mencetuskan. Dan kalau misalnya kalian memang opini kalian memang garis keras tidak, itu aku mau minta kalian kalau gitu coba kategorisasiin tadi kelompok kita kan ada banyak. Ada yang bilang ada yang bilang cost, ada yang bilang inclusivity yang itu. Terus kalau dari kelompok saya human sama satu lagi sustainability. Jadi di antara 4 itu mungkin bisa dikategorisasiin ke tiga aspek pertama itu. Apakah itu possible? Soalnya menurutku sustainability agak susah, sama human tuh agak susah. Terima kasih. Oke. Thank you, Rahel. Silahkan dijawab, direspon.
Oke, Gimana? mungkin maaf tadi dari 4 aspek itu apa saja ya? Izin jawab. Jadi itu tadi kalau kelompoknya ada human, berarti Human. penggunanya sekalian yang mengelola itu human. Kedua tuh ada biaya, cost. Ketiga tuh ada inclusivity. Sama yang terakhir tuh ada sustainability. Kalau sustainability itu lebih ke kalau arsitektur kita tuh tidak sustainability, kita bisa mempercepat global warming segala macam dan we will eventually like perish gitu. Oke. Oke, izin menjawab mungkin dari aspek sustainability itu. Mungkin dari sustainability menurut saya itu masuk ke bagian utilitas gitu. Jadi fungsionalitas dari sebuah bangunan. Karena fungsionalitas bangunan ini tuh menurut saya tidak berasal dari faktor internal juga, tapi juga berasal dari faktor eksternal gitu. Misalnya faktor internal misalnya kayak aspek ergonomi atau kualitas udara. Nah, kualitas udara ini tuh kan dipengaruhi oleh faktor luar gitu. Nah, menurut saya sustainability itu masuk ke aspek utilitas. Lalu tadi ada cost ya. Menurut saya tuh sedikit menyinggung firmitas dikarenakan firmitas ini kan bagaimana kita membuat bangunannya itu tahan dan mungkin tahan lama. Nah, menurut saya itu cost itu berpengaruh dalam misalnya konstruktabilitasnya gitu. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang mau nambahin? Aku mau nambahin dikit. Jadi kenapa kita pakai tiga aspek ini dan mungkin teman-teman yang lain juga udah nyebutin beberapa aspek di luar itu. Menurut saya benar ya kayak yang dari sampaikan itu sebagai apa tetap bersinggungan. Tetapi kalau disandingkan dengan tiga aspek ini, menurut saya nggak setara bisa eh, mencapai nilai-nilai dasar dari tiga aspek ini. Kayak misalkan tadi ada inklusivitas dan itu ya mungkin sebagai dasar perancangan, tapi bukan menjadi dasar dari arsitektur itu sendiri. Dan kayak mungkin inklusivitas terkait akses itu bisa masuk ke utilitas dan tadi kayak sustainability itu bisa masuk juga ke firmitas mungkin dari material dan lain sebagainya. Itu mungkin tambahan dari saya. Okay. I think we have to conclude ya, Rahel ya, because the time is almost up. But thank you so much ya for the engagement that you've given in this class. Boleh di undo share screen-nya dulu ya, di apa unshare dulu. Okay, so I think I'm happy with the discussion that we have ya earlier. Me and Kak Evan was a bit concerned about having online class while trying to have discussion, but apparently you guys can involve actively, yeah. And I really appreciate that, and I really enjoy the questions, and I saw many quite challenging questions, yeah. Which is very good. It means that you uh are trying to apa ya istilahnya get used to be critical on whatever conveyed by your friends and not just like agreeing and then like swallowing it, but then you digest it first. And so and then you start to question whether this is okay, is it quite acceptable or and then you come up with question which is very good and I enjoy it so much. And after this please tadi sudah dikumpulkan ya Kak Evan ya slide-slide-nya ya. So for your information that I already have this penilaian ya, the marking consists of how you discuss the Vitruvian triumvirate. That's 20%, the discussion of case 1, 20%, case 2, 20%, and then the verbal delivery for the presentation, 10%, and then I will assess the slides after this, that will be 10%, and the way you ask question, another 10%, and answering question 10%, so it's quite
apa ya banyak ya komponennya ya many components in the criteria of the marking, but I hope this will be fair enough for you guys for whatever aspect that you're working on with your friends, and I really hope that um, next assignment will be even better discussion that we will have in this group. Okay, so adakah pertanyaan for general question in the class? So next week we don't have class ya, if I'm not mistaken ya. Kita udah libur kan ya? Udah libur ya, so we will not have class next week because we will have holiday, Nyepi and Eid holiday, and we will see you the following week. I know that the cuti bersama will end on Selasa ya, so kita Rabu agak mepet ya. Hopefully we can arrange class juga. Nanti kita akan discuss apakah kita sudah ready untuk offline class atau nanti kita bisa bikin hybrid atau bahkan full online ya. Oke, thank you so much. Kak Evan, ada yang mau ditambahkan? Ini Kak Evannya masih di sini nggak ya? Nggak ada, Bu. Aman ya? Oke. Oke, thank you so much then. And me and probably Kak Evan, kita mohon maaf lahir batin ya. So sorry if we ever say or do something that probably make you feel uneasy atau probably kita nggak it's never been intentional. Jadi sebelum Lebaran kita maaf-maafan dulu ya, maaf lahir batin. Dan semoga kalian bisa mendapatkan ilmu dari kelas ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau diskusikan, I have to close this class. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Makasih, Bu. Miss. Thank you.